वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हम कह सकते हैं कि ख़बरों में जमात रहती ही है, कुछ जो अपोजिशन में उसका रोल है उसकी वजह से, कुछ इमरान खान साहब की वजह से, मगर शायद इन दोनों इशू से भी ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़बरों में रहती है अपने जो अंदरूनी मसाइल हैं उनकी वजह से। लगता है कि जमात की जो इंटरनल फ्रिक्शन है, लड़ाइयाँ हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होती। आजकल भी ये इशू जो है ये ख़बरों की ज़ीनत बना हुआ है और इस दफ़े बात हो रही है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। बताया ये जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी है, यानी कि प्रोविंशियल असम्बली की जमात है, उसमें इख्तलाफात पाए जाते हैं और जो वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब हैं उनकी शायद जो सपोर्ट सारे पार्लियामेंटेरियंस या लेजिस्लेटर्स जो है वो नहीं करते। अभी पिछले दिनों में ही वज़ीर आला हाउस में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब ने एक इजलास बुलाया जिसकी सदारत उन्होंने ख़ुद की, मगर उसमें काफ़ी बताया जा रहा है कि जो अरकान असम्बली थे उन्होंने शिरकत नहीं की। कुछ तो लोग ये कहते हैं कि ये जो 92 अरकान पर मुश्तमिल पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास था, तो इसमें से 30 के करीब ऐसे अरकान थे जो वहाँ नहीं आए। 55 के करीब अरकान जो थे वो इस इजलास में शामिल थे, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तरदीद करती है इस ख़बर की। वज़ीर इत्तलात जो है शफी जान साहब, उन्होंने कहा कि इजलास में 75 के करीब जो अरकान थे वो मौजूद थे। इसके अलावा 5 अरकान ऐसे भी थे बकौल उनके जो सूबे से बाहर थे, इसलिए वो शिरकत नहीं कर सके। एक और अहम बात कि इस इजलास में अली अमीन गंडापुर साहब जो साबिक वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने भी शिरकत नहीं की। इसके साथ साथ ये भी इत्तला आई कि एक जो व्हाट्सएप ग्रुप है जमात का, उसमें भी तल्ख़ कलामी हुई। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब ने उस ग्रुप में कुछ इस तरह की बात की कि कुछ लोग, कुछ जनरल जो हैं, उन्होंने पार्टी के अरकान जो हैं 27 के करीब, उनको तोड़ लिया है या अलग कर लिया है, जिस इल्ज़ाम पर फिर जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उन्होंने भी जवाब दिया इसका। उन्होंने जवाबी पैगाम में लिखा कि इसकी तुम नाम क्यों नहीं लेते? अगर कोई इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है तो इसका नाम लिया जाना चाहिए। उन्होंने वज़ीर आला साहब के बारे में ये भी कहा कि सूबा आपसे कंट्रोल नहीं होता और आप दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पार्टी रहनुमाओं में गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना दुरुस्त नहीं है। ये जब ख़बर सामने आई तो इसके बाद फिर शफी जान साहब की तरफ से ये बयान आया कि ऐसी कोई बात नहीं है, तमाम अरकान जो है वो वज़ीर आला की क़यादत में पूरी तरह मुत्तहिद हैं। ये एक तरफ का मामला है। इसके साथ साथ ये भी इत्तला आई है कि कोई 25 के करीब ऐसे अरकान हैं, 22 के करीब, जिन्होंने एक अलग से भी इजलास बुलाया और एक तवील नशिस्त की। उन्होंने ये भी वाज़े किया, उनमें से एक मेंबर ने, जिसने जंग अखबार से बात की, कि अली अमीन गंडापुर का इस ग्रुप से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें जानबूझकर उनके साथ जोड़ा जा रहा है। हम सिर्फ सूबे की सियासी सूरत हाल, हुकूमती कारकर्दगी और जो पार्टी मामलात हैं इस पर इजहार कर रहे थे, ख़यालात का, और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर बात कर रहे थे। इसके अलावा एक हम कह सकते हैं कि लफ्ज़ी जंग भी जारी है। शेख वक़ास अकरम और सुहेल आफरीदी साहब के दरमियान तनकीद की है शेख वक़ास साहब ने उनकी, और वाइसा वर्सा। तो ये जो सारा इशू है, इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना है खैबर पख्तूनख्वा, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और हमें ज्वाइन किया अरशद अजीज़ मलिक साहब ने, रेजिडेंट एडिटर रोज़नामा जंग पेशावर। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। अरशद साहब, अगर आप इजाज़त दें तो तैमूर झगड़ा साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तैमूर साहब, बहुत आपकी पार्टी में हम कह सकते हैं इख्तलाफात तो कभी भी छुपे नहीं रहते, मगर क्या सचमुच अब सुहेल आफरीदी साहब की जो सपोर्ट है प्रोविंशियल असम्बली में, उसमें भी फ़र्क पड़ा है? आरिफा, मेरे ख्याल में बजट और उसकी ताखीर पे बात ना करें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सर, उस पे हमने बात कर ली है ना, आज हमने इस पे बात करनी है।
آپ سے تو ہم آپ پوچھ لیں گے صرف بجٹ جو کی ہے تاخیر پہ بھی، پہلے آپ پی ٹی آئی پہ تو بتائیں۔ چلیں، یہ اچھا ہے کہ پی ٹی آئی پہ جب بھی نیگیٹو بات ہوتی ہے تو اس پہ سارے ٹی وی چینلز بڑی خوشی سے بات کرتے ہیں، اور جب جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ یا پی ٹی آئی سر ورکرز کے ہمارے ساتھ جو پاس جو ظلم ہو رہا ٹاپکس ہیں ہم انہی پہ بات کرتے ہیں نا، ہم کیا کریں، آپ ہماری بھی تو مجبوریاں سمجھیں۔ چلیں، اگر آپ کی مجبوریاں سمجھ آتی ہیں، لیکن اس کی نقصان جو ہے وہ پورا پاکستان دے رہا ہے۔ میں آپ کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں، ہاں دو جی جی تین باتیں میرے خیال میں جو اختلافات ہیں اس کو ڈینائی تو نہیں کیا جا سکتا۔ میں پہلے بھی نہیں کر رہا تھا، اور میں نے کنسسٹنٹلی یہ بھی کہا ہے کہ پارٹی کے آگے جانے کے لیے the party has to act like a mature organization۔ عمران خان کے پاس ایکسس نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے۔ تین چار چیزیں ہو رہی ہیں۔ پہلی چیز جی یہ عارفہ کہ جو ناراض ایم پی ایز ہیں، آئی ایم 100% شور کہ کوئی بھی عمران خان کے ڈیسیجن کے خلاف نہیں جائے گا۔ یہ جو لوگ ہوا دے رہے ہیں اس کو، ان کو سمجھ نہیں ہے کہ ہر سیاستدان جو کہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، اور بالخصوص 9 مئی کے بعد کھڑا ہے، اس کو یہ پتہ ہے اور اس کو اس کا کریڈٹ جانا چاہیے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جہاں تک ان میں کچھ لوگوں کی ناراضگی ہوگی، وہ میرے خیال میں ہوگی۔ وہ اتنی باتیں جو ہے وہ نکل آ گئی ہیں کہ ان کی وجہ بھی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ اس کا سالو کرنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ سی ایم صاحب نے تھوڑا سا ٹائم ان ایم پی اے اس کو دینا، اینڈ آئی تھنک اٹ شیل بی سالوڈ۔ تیسری بات یہ ہے، میرے خیال میں جو ایک جڑ ہے، جو ایک سازش ہے، جو کہ صاف ظاہر ہے، اس پہ ارشد صاحب بھی کامنٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، جو شیر افضل مروت صاحب نے کیس کیا ہے، مطلب یہاں پہ اب ہر چیز اور اس کے پیچھے کیا ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب جو اپنے آپ کو عمران خان کا فالوور کہہ رہے ہیں، انہوں نے کیس کی بنیاد ہی یہ بنائی ہے کہ عمران خان ڈسکوالیفائیڈ ہیں، اس لیے ان کے کہنے پہ چیف منسٹر نہیں بن سکتا۔ اس سارے معاملے کا مقصد یہ ہے، وہ بھی کلیئر ہے۔ صحیح۔ اور وہاں پہ میرے خیال میں عارفہ علی امین گڈا پور کی رسپانسبلٹی بنتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ایسے حالات میں جہاں پہ ان کے جو بھی اختلافات ہیں، کہ وہ جا کے پہلے بندے ہوتے جو کہ چیف منسٹر کی پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ میں بھی شریک ہوتے، اور کہ وہ جا کے اپنے آپ کو پبلکلی ڈسوسیٹ بھی کریں، کورٹ میں بھی ڈسوسیٹ کریں کہ یہ جو کیس ٹھیک، فائل کیا گیا ہے، یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ He is resigned of his free will۔ مطلب no one in the party should بالکل be ٹھیک، allowing other forces to manipulate جو پارٹی میں آلریڈی ہو رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور سر اور کچھ نہیں تو ان کو شیر افضل مروت صاحب کو پہ تو تنقید کرنی چاہیے کہ انہوں نے یہ پٹیشن فائل کی ہے۔ ارشد صاحب، آپ نے تیمور جھگڑا صاحب کی بات کی، آپ آبویسلی اس ایشو پہ رپورٹ بھی کرتے رہے ہیں، کچھ ہمیں سمجھائیں کہ اصل میں یہ کتنے اراکین ہیں، اور سچ مچ کیا وہ کن ایشوز کی وجہ سے ناراض ہیں، یا ان کے کوئی تحفظات ہیں وزیر اعلیٰ کی طرف؟ بہت شکریہ عارفہ۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ایک گروپ بن گیا ہے جو ناراض لوگ ہیں۔ اور جب پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا، اسی دن واٹس ایپ میں سی ایم صاحب کو اس قسم کا میسج نہیں کرنا چاہیے تھا کہ پارٹی کے اندر کا جرنیل جو ہے وہ پارٹی کے باہر کے جرنیل کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے اور میری حکومت گرانے کی سازش ہو رہی ہے۔ انہوں نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا۔ شفیع جان صاحب سے میں نے اسی رات پوچھا، انہوں نے مجھے کہا کہ 75 لوگ آئے تھے۔ میں نے لکھ دیا اپنی سٹوری میں 75 لوگ آئے تھے۔ ایکچولی وہاں پہ 53 لوگ آئے تھے جن کے نام آپ کو پتہ ہے کہ سی ایم ہاؤس ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے آپ کوئی گزرے اور آپ کو پتہ نہ لگے، تو بہت سارے ادارے وہاں پہ ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ ناراض جو لوگ ہیں وہ ان کا جو ایک خط بھی سامنے آ چکا ہے، میری بات بھی ہوئی ناراض لوگوں سے۔ کچھ ان کے جو گلے شکوے ہیں وہ درست ہیں، کچھ وہ پبلک کنزمپشن کے لیے انہوں نے جاری کیے ہیں، جیسے وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ جناب گورننس کی بات کرتے ہیں۔ اصل میں تو ان کی بات بھی وزن ہے اس کے اندر۔ یعنی جب آپ نے ایکسپینشن کرنی ٹھیک، تھی کیبنٹ کے اندر تو آپ نے مشورہ نہیں کیا، تو وہ بات ان کی یہ جو 27 لوگ ہیں کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے ساتھ مزید لوگ بھی ہیں، تو کچھ کبھی کم ہو جاتے ہیں، کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ جیسے تیمور جھگڑا صاحب نے کہا کہ سی ایم صاحب سے ملیں گے تو کچھ حالات بہتر ہوں گے، لیکن
मैं एक बात बड़ी वाज़ेह करता हूँ कि अरशद साहब ये माफ़ करिएगा आपकी सोहेल बात यहाँ काट रही हूँ, मगर उनके शिकायत किस किस्म की है? कई दफ़े सियासतदानों की शिकायत ये होती है उनके हल्के के कुछ काम फंसे हुए होते हैं। आपने कैबिनेट का जिक्र किया, आप 27 के 27 लोग तो कैबिनेट में शमूलियत के लिए उम्मीद नहीं लगा सकते। सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ द इशू? बिल्कुल आरफा, मेरी बात जब हुई तो हर एक के डिफरेंट बात थी, मतलब कोई एक वो नहीं था। मिसाल के तौर पर एक जो सीनियर थे उन्होंने कहा कि जी ये तो मेरिट पे होना चाहिए था, वजारतें मिलनी चाहिए थी। यहाँ ऐसे लोगों को दिया गया जैसे शकील साहब को दिया गया है। शकील वो उस पे ऑलरेडी करप्शन के चार्जेस थे। इमरान खान साहब ने जब ये बात सारी आई थी तो उनको हटाया गया था, अगर आपको जी। याद हो। उनको फिर ले आए कैबिनेट में, सीएनडब्ल्यू दोबारा सीएनडब्ल्यू दे दिया गया। फिर यहाँ पे जो फैसल खान तरकई हैं और साथ में आकिब खान है, ये असद कैसर साहब के भाई हैं, दूसरे शाहराम तरकई के भाई हैं। इनको हटाया गया था और अली अमीन ने ये कहा था कि जनाब इनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, इमरान खान साहब ने मुझे कहा इनको हटा दो। तो वो उनकी शिकायत ये थी कि एक मेरिट पर होना चाहिए था, फिर जूनियर लोगों को हलकों में दिया गया है, मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और सीनियर को जी। इग्नोर किया गया है। फिर आप यकीन करें एक एमपीए मुझे कहने लगे कि जी आपको सोहेल अफरीदी साहब मैसेज पे का जवाब देते हैं, तो मैंने कहा हाँ मुझे दे देते हैं जवाब, मैं कुछ पूछता हूँ तो। उन्होंने कहा हालत ये है कि हम मैसेज करते हैं जवाब नहीं आता, हमारी कॉल अटेंड नहीं की जाती, सही। हमसे मुलाकात नहीं की जाती, हमारे इलाके में जो फंड्स देने हैं उस हवाले से फंड्स नहीं दिए जाते। हमसे लोग मांगते हैं कि भैया आप यहाँ हमारी नौकरियों का बंदोबस्त करें, यहाँ पे और मसाइल हैं लोगों के। तो आपको पता है एक एमपीए जब आ जाता है तो पूरा हल्का उसके ऊपर आ रहा होता है कि भाई मुझे हमारे ये काम करो। तो वो कहते हैं ये काम हम कैसे करेंगे, और अब जब हम जाते हैं ब्यूरोक्रेट्स को मिलने, उनको भी पता है कि हमें चूंकि सीएम साहब नो लिफ्ट है, तो वो भी हमें हमारी इज्जत नहीं करता बल्कि जी। बेइज्जती होती है वहाँ पे। अफसर वो वाकई अफसर कई इन्होंने पार्लिमानी सही। कमेटी के जो इजलास हुए उसके अंदर एमपीएस ने बताया कि किन किन सेक्रेटरी ने बदतमीजी की है। तो इस हद तक वो हालात उन्होंने बयान किए। फिर उन्होंने अपने खत में जो मजीद डाल दिया कि जी गवर्नेंस नहीं है सूबे में, सबको पता है, बदअमनी है, सबको पता है। फिर इमरान खान साहब की जो तहरीक है उसको कहा गया था कि जी हम तहरीक चलाएंगे, तो आज तक कोई लॉन्ग मार्च नहीं हुआ, आज तक कोई प्रेशर बिल्ड नहीं किया गया। तो ये ये कुछ तो चीजें अब उनकी अपनी थी, कुछ चीजें अरशद साहब ये तो मतलब कि खिचड़ी बनाने वाली बात है ना, कि सब कुछ ही डाल दिया उन्होंने खत में। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी